फाइने 9 मार्च सालमारे नरगै फासला बीजेपी तांगनगो प्रेसमिट ख्लाइजाखा मानजेखा स्पोक पर्सन सुब्रत चक्रवर्ती आकर्षण फासला बीजेपी तांगनगो काइसा प्रेसमिट पांडा ख्लाइजाखा आ प्रेसमिट ख्लाइजांगमनि उंखा फाइने 9 मार्च सालमारे आस्था बलथुंगनो ख्लावा बीजेपी नि सेकेंड एनिवर्सरी नरगै काइसा कतर लोको कुथुम पांडा अंगनानि थांगै दंगो आसले पांडा वा नारय ओकरा अंगे मानजक फाइने बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हासनी मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो खोबे हासनी मंत्री आकर्षण आसले बीजेपी तांगनगो काइसा प्रेसमिट पांडा ख्लायो কোনো শাখায় মংরখা স্পিক পারসন সুব্রত চক্রবর্তী আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে সকল মাতৃশক্তিকে অনেক অনেক শুভ কামনা জানাই এবং এই দিবসের অভিনন্দন জানাই তাদের আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি ত্রিপুরা বিজেপি দ্বিতীয় সরকারের 2 বছর উন্নয়নের শরিক হয়েছেন উন্নয়নকে সমর্থন করে যাচ্ছেন এবং এই উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন সবাইকে আজকের এই শুভ দিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি রাজা খরা আগলিনি সিমি প্রণামনি কক্থুম চিনি খরাং